समस्त पिलामाने आम एसएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत पिलामाने। देख पिलामाने आज मुझे नहीं आसी तुम गोटे मोस्ट इंपोर्टाट दरखास्त पिलामाने जोटा तुम एप्लिकेशन इंग्लीश रे कहूच तो मोस्ट इंपोर्टाट पिलामाने तो से दरखास्त ना पिलामाने कौन रहा निज ग्राम्य को रास्ता निर्माण बा मरामती निमंते कर्तृपक्ष को दरखास्त दियो। तो पिलामाने एई जो एप्लिकेशनटा एई जो दरखास्तटा पिलामाने तुम एव्री एग्जाम रे पड़ी थाए एटा मन रख एटा एव्री एग्जाम रे पड़ी थाए। तुम जदि कोई पिलामाने तुम दशम श्रेणी प्लस टू रे एई वर्ष आसबार बहुत चांस अच्छी पिलामाने एई वर्ष तो 2025 रे एग्जाम सरी गलानी तो 2026 रे पिलामाने आसबार बहुत चांस पिलामाने अच्छी लेखि करी नै था पिलामाने एई क्वेश्चन आसीबो निज पढ़ी पिलामाने पूरा सेम टू सेम पढ़ी निज ग्राम्य को रास्ता निर्माण बा मरामती कर्तृपक्ष को दरखास्त पिलामाने एमिति कि यही दरखास्तटी पिलामाने प्लस थ्री फास्ट इयर रे आसे जोटा कि आमर ओडिया गोटे थाए तो प्लस थ्री फास्ट इयर ही पिलामाने ये दरखास्तटी आसे बुझिपाइल। तो पिलामाने एटा मोस्ट इंपोर्टाट रहिबो देख मु आराम से तुमको पढ़ेदेवी तो आराम से बुझ पिलामाने बुझिकी तुम प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस कले ही तुम भल कर बुझल। तो या पूर्व पिलामाने मु दुईटी दरखास्त आलोचना करती तुम जन्मदिन तुम सांग को गोटे दब पत्र तो आ गए पिलामाने तुम भौन अच्छी मैरेज अच्छी तो से तुम सांग को मैरेज को आसवाई दब पत्र तो हेदरे पिलामाने दुईटी करती से जो देखिन पिलामाने से गुड़ाक या पिलामाने आहरी इंपोर्टाट रहिबो। तो हेटा जाई पिलामाने देख मैं यूट्यूब रो कमेंट लिंक रे न डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवी तुम जाई देख पारिबो बुझल। आउ गोटे कथा पिलामाने आम चैनल जो नुआ आम चैनल पिलामाने प्लीज सब्सक्राइब कर दियो तो सब्सक्राइब करबा मात्रे ही तुम देखि पारछो जदि सब्सक्राइब न करि पारछो ताले पिलामाने तुम किछि वीडियो देख पारिबो नै। सब्सक्राइब करी जो पाखरे जो बेल आइकन अछि सेदरे पिलामाने ऑल ले सिलेक्ट कर दियो जाद्वारा पिलामाने तुम मु जेतले वीडियो पठेबी तुम देख पारिबो बुझिपाइल। पिलामाने आ पिलामाने डेरी न करी स्टार्ट करबा देख निज ग्राम को रास्ता निर्माण बा मरामती कर्तृपक्ष को दरखास्त फास्ट पिलामाने फास्ट मन रखिबो दरखास्त लिखिबा पूर्व जन जदि आम दरखास्त दौरान पिलामाने फास्ट पिलामाने लिखिबो प्राप्तेषु प्राप्तेषु पिलामाने कौन ना जी पाइबो ओके तो प्राप्तेषु तो बुझिपाइल प्राप्तेषु रे लिखिबो माननीय निर्वाही जंत्री पुत्र ओ गृह निर्माण विभाग केन्द्रापड़ा। तो ये पिलामाने केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट ये देछि तमें तुम डिस्ट्रिक्ट अनुसार लिखिपार बुझल कि तो कौन लिख ना माननीय निर्वाही जंत्री पुत्र ओ गृह निर्माण विभाग केन्द्रापड़ा। तुम जदि कटक लिखि माननीय निर्वाही जंत्री पुत्र ओ गृह निर्माण विभाग कटक तो लिखिपार बुझिपाल। तो जोटा पिलामाने जो डिस्ट्रिक्ट रही तुम लास्ट को तुम से डिस्ट्रिक्ट ना लिखिपार बुझिपाल। तो तापर पिलामाने विषय आम विषय मेन कौन अच्छे आम विषय अच्छी ना चांदोल ठारू डेरा बीसी पर्यंत पड़ियारे थिबा रास्ता मरामती संपर्क आम विषयटी कौन अच्छी ना चांदोल ठारू आम डेरा बीसी पर्यंत तांकर गोटे रास्ता अच्छी केन्द्रापड़ा चांदोल ठारू पिलामाने डेरा बीसी पर्यंत सेठू से रास्ता मरामती करार अच्छी तो से लिखिं चांदोल ठारू डेरा बीसी पर्यंत रास्ता थिबा मरामती संपर्क बुझिपाइल। तापर पिलामाने एटा तुम सैला मन रखता एति तुम जदि एग्जाम रे पिलामाने मन रखता तुम एति जदि एग्जाम रे लिखि दौच ताले तुमको एग्जामिनर केते मार्क मिलियो पिलामाने एति जदि लिखि दौच पिलामाने तुमको 2 मार्क एटी मिल जिवो बुझिपाइल। तो 1 रू 2 मार्क तुमको एटी मिल जिवो तुम जदि एति लिखि दौच तो एति मस्ट लिखिबो पिलामाने तापर महाशय बुझिपाइल। तापर कौन स्टार्ट हो ना महाशय पिलामाने एटा विषय लिखि सारा पर लिखिबो कोन ना महाशय महाशय नवेदन अभिप्राय यही कि जे चांदोल हाट जोटा कि ब्रैकेट रे तुम लिखिपार बजार बुझल चांदोल हाट ठारू डेरा बीसी पर्यंत पड़िथिबा सड़कटी मरामती अभाव यातायात अनुयोगी हो पड़ी से जो आमर चांदोल हाट ठारू डेरा बीसी पर्यंत से लिखी से पिलामाने से सड़कटी मरामती हो नथिबारु पिलामाने अभाव होइतिबारु तो से यातायात बहुत असुविधा होउछि। तो तापर नेक्स्ट पॉइंट लिखिपार यही सड़क चांदोल और नरण पड़ा कंवरपुर पिलामाने पाखापाख जो गाँटा रही तो सही कथा पिलामाने कही और पंडित पाटणा और डेराबीसी गाँव प्राय 20,000 लोक प्रतिदिन जा आस कर जो पाखापाखी से जो रास्ताटी पिलामाने एठू एते पर्यंत अच्छी तो एठू एते पर्यंत पाखापाखी बहुत गुड़ा गाँव अच्छी तो सही गाँव में पिलामाने 20,000 लोक प्राय जीवा आसिया कर एपट सेपट जीवा आसिया कर 20,000 लोक बुझिपाल पिलामाने 20,000 तो अल्प तो नहीं ना बहुत ना बुझिपाल। तो से कौन कही ना विशेषकर डेरा बेसी ठारे थिबा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को जीवाई यहाँ एकमात्र रास्ता तो पाखर जो मेडिकालटा पिलामाने अच्छी डेरा बेसी नाम तो हेटिकी जीवा ना कि यहाँ गोटे रास्ता जहाँ जहाँ जदि पिलामाने गोटे रास्ताटा पिलामाने ठीक न हो
ताले केमिति जिबे मते तमे कुह जदि रास्ताटा पिलामाने ठीक न हो गोटे पाखर धर मेडिकल अच्छी तो सेठी जीवा नहीं कि बहुत असुविधा हेबो ना नहीं बुझिपाइल तो ସେଇଟା ଲେଖିଲା ପିଲାମାନେ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଲା ନିରନ୍ତର ଭରି ଯାନବାହନ ଯାତାୟାତ କରିବା ଫଳରେ ରାସ୍ତାଟି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତ ଏପଟ ସେପଟ ପିଲାମାନେ ତ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ତ ସେଗୁଡ଼ା ଖରାପ ହବ ସେଇ କଥା କହିଛି ପିଲାମାନେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଲେଖିଛି ଗତ ବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ ପଣ୍ଡିତପାଟଣା ଠାରେ ଘାଇ ହୋଇ ସଡ଼କର କିଛି ଅଂଶ ଧୋଇ ଯାଇଥିଲା ତ ଆର୍ଥରକ ଗତ ବର୍ଷ ୟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ତାର ପଣ୍ଡିତପାଟଣା ଠାରେ ଏଇଠାରେ ଆମର ସେ ବନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ତ ସେଇଥିରେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଅଂଶ ସଡ଼କରେ ଧୋଇ ଯାଇଥିଲା ତାହା ମରାମତି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମାନେ ନରଣପଡ଼ା ଠାରେ ଥିବା କଲର ଭଟ୍ଟି ପିଲାମାନେ କଲର ଭଟ୍ଟି ଏଇ ଯେଉଁ କଲର ଭଟ୍ଟି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଲ କ'ଣ ନା ପୋଲ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ପୋଲ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୋଲ ଲାଗିଥାଏ ସେଇଟା କଥା କହିଛି ତ ନୂଆ ପୋଲ ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ ବି ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଦେଇନାହିଁ ବୁଝିଲ ନୂଆ ପୋଲ ଯେଉଁ ତିଆରି ହୋଇଯିବ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଦେଇନି ତାପରେ ପୁଣି ଦେଲା କଅଁରପୁର ଓ ମଲ୍ଲିକେଶପୁର ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ତ ବର୍ଷା ଦିନେ ରାସ୍ତାଟି ଅବସ୍ଥା ଉଦ୍ବେଗଜନକ ହୋଇପଡ଼େ ବୁଝିପାରିଲ ତ ପିଲାମାନେ ସେ ରାସ୍ତା ଏତେ ଖରାପ ଅଛି ଯେ ତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସେଇ କଥା ଲେଖିଛି ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଲେଖିଛି କ'ଣ ଦେଖ ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଅବଲମ୍ବନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ମରାମତି ନିହାତି ଜରୁରୀ ତ ଏହି ରାସ୍ତାଟି ସେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେଉଁ 20,000 ପିପୁଲ୍ 20,000 ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତାଟି ଯଦି ବନେଇବା ଦରକାର ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ପିଲାମାନେ ସେ ଲେଖିଛି ତ ଏଇଟା ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀକୁ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଓ ମୌଖିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଆମ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ତା କ'ଣ ମାନେ ନା ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ କନିଷ୍ଠ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତ ଯିଏ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସରପଞ୍ଚ କହିପାରିବ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଲିଖିତ ବା ମୌଖିକ ଅଭିଯୋଗ କରି ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ବି ପିଲାମାନେ ଲେଖିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲା ପରେ ବି ନହେଲେ ମୌଖିକରେ କହିଲା ପରେ ମୁହଁରେ ବି ତଥାପି ପିଲାମାନେ କିଛି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ ତ ଏଣୁ ପିଲାମାନେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଲା ଏଣୁ ବିନତି ଲାଷ୍ଟକୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ତୁମେ ନିହାତି ଲେଖିବ ଏଣୁ ବିନତି ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ନିଜେ ଆସି ରାସ୍ତାଟି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଆସି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁ ମିନିଂ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ୟାର ମିନିଂ ମାନେ ନିଜ ଆଖିରେ ତୁମେ ନିଜେ ଆସି ଆପଣ ଥରେ ଆସି ତ ନିଜେ ସେଇ ରାସ୍ତାଟି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତାଟି ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ବୁଝିଲ କ'ଣ ଲେଖିଲା ପିଲାମାନେ ତ ଆପ୍ଲିକେସନଟା ପିଲାମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଛି ଏତଦ୍ୱାରା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରଣି ହୋଇ ରହିବେ ଚିର ଉପକୃତ ପିଲାମାନେ ଲେଖାଯାଏ ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ରଣି ହୋଇ ରହିବେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଇତି ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ଇତି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଇତି ଏଇଠି ତଳେ ଲେଖିଦେବ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଇତି ଲେଖିବ ଇତି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତୁମର ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲେଖିକି ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଲେଖିବ ବୁଝିଲ ତ ଆପଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲେଖି ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଲେଖିପାରିବ ଏବଂ ଯଦି ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଲେଖିକି ଆଉ ଯଦି ନାଁ କିଛିଟା ଦେଉଛ ତୁମେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେବ ଆରାମସେ ତୁମେ ନାଁ କିଛିଟା ଲେଖିପାରିବ ଧର ତୁମ ନାଁ ଲେଖିଦେବ ଆଉ ଏକ୍ଜାମିନରେ ବସିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ପିଲାମାନେ କହୁଛି ତ ଏଠି ଆଉ 5-6 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଦେବ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଲେଖୁଛ ମାନେ ନାଁ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ଲେଖିଦେବ ଆହୁରି ବେଟର ବୁଝିଲ ସାଇଡ଼୍ରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପିଲାମାନେ ତ ଡେରାବିସି ଯେଉଁଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେଇଟା ଲେଖିବ ତାପରେ ତାର ଡେଟ୍ଟା ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେବ 3/2/2023 ତୁମେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଦେବା କଥା ତ ସେଇ ଡେଟ୍ ଦେଇଦେବ ବୁଝା ପାଇଲ ପିଲାମାନେ ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆରାମସେ ପଢ଼ିବ ଆରାମସେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଆରାମସେ ଏଇଥରକ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ ତ ଏକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଯାଇଥାଅ ପିଲାମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଯଦି ନେବ ନେଇଯାଅ ପିଲାମାନେ ନହେଲେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ ମୁଁ ସେଠି ପିଲାମାନେ ଏଇ PDF ମୁଁ ପଠାଇଦେବି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ବୁଝିଲ ଯଦି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେବ ପିଲାମାନେ ନେଇଯାଅ ନେଲ ପିଲାମାନେ ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଥିଲା ନିଜ ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମରାମତି ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଇଜି ରହିବ ପିଲାମାନେ ଆରାମସେ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମକୁ 10 ମାର୍କ ମିଳିବ ବୁଝିଲ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଚାଲିଛି ଏବେ ଓଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଛି ଆଉ କେଉଁଥିରେ କ୍ଲାସ୍ ଦରକାର ପିଲାମାନେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ମୁଁ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ଆସିବି ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ